guys, maayong hapon. Nata diri sa siya? Seaside Waves Family Resort and Camping Site. Diri sa Agusan ba? Oh shit! Agusan, Cagayan de Oro. Ano ang venue diri guys kay para sa wedding anniversary. Nag-set up niyo basic sounds and lights. Nag-set up niyo. Years later. Tapos sa akong vlog. Hi guys, welcome to 50th anniversary of Delia and Daurai. This is our supplier photo video and Mon Balmoriaton and assist of Kagawad from NHA. Kagawad. And we are from DPWH Contractor Alex Kasi. Future contractor. Ha? Alam. Ayun. So, ayun guys, hipos nami. Shout out, Shang Shang. Shout out. Kung nila bawal music, fuck you. Aray ko. Shout out. Guys, wait, shout out aning nga host. Next time na may event ay tugal yung ngalan king ano, yung i-booking. Aray ko. So, thank you kayo sa inyong invitation diri. Eventually. So guys, maghipos sa mi. So, kung man na mo karon og hipos, magulat na ni ka Marvin para muli. So, thank you kayo sa invitation ani. Happy wedding anniversary, golden wedding anniversary. So, maghipos na mi karon. So, diri na punta man ang akong video. So, salamat kayo sa pagtanaw, salamat kayo sa pagsuporta. Kita-kita na punta sa sunod video. Bye-bye.